Actually ko gyapon ang mga utana. Sir, wala na sa sira. Mayong gabi Brad. Amigo dai, migo. Ganina napay upat ka punto nga ipangutana sa imuha. Yung ganina ninyo halang gihimo is ang pagwali. Gisunod lang ninyo ang nakasulat sa Biblia. Ang nakasulat sa Biblia, Brad, ang gibuhat ni Ginoong sa Kristo, gitudloan niya iyang mga apostol, o niya iyang gipadala ang iyang mga apostol. Niingon po ni San Pablo, ingon po niya, kung saan nato pagkabaton sa pagtuo kung walay nagwali, kung saan man nato pagkadungog, pag-abot sa tawag anang kung naay magwali kung walay gitawag o gipadala. So ako pangutana, Bigo, kinsa po responsabling tao nga nagpadala nimo nga ang iyang makaganina nga way bugto ang iglesia gitukod ni Kristo. Kinsang responsabling tao nga nagpadala nimo aron ka magwali karon dinhi? Ngayon tao responsable. Magay na gayon nga ang responsable ana ang pulong sa atong Ginoong Hesus. Ang iyang gingon ang tinuod mo kini. Ang mutuo kanako magbuhat sa atong mga buhat. So kay nagbuhat magkaroon sa iyahang mga buhat sa atong Ginoong Hesus, siya ang responsable sa atong gipangbuhat karon nga nagwali. Kay igo lang ko nituo sa iyahang gisulti nga ang mutuo kaniya magbuhat sa iyang mga buhat. Ug mangutana ka og kinsa ang responsable niini nga akong ginagwali ko ang pulong niya. Og kabalota kung kinsa ang iyang tagiya sa pulong, wala na tayo kuha kana akong ingon sa mga responsable. So dito siya sa Biblia. Wala man ko nangutana kung sa imuhang nabasa. Ang ako pangutana, Migo, simple lang gid na tayo. Gikot kani nimo kung unsa tong gibuhat ni Kristo, mao pud ang imuhang buhaton. Ang gibuhat ni Ginoong sa Kristo gitudloan niya yung mga apostoles o gipadala. Og ang mga apostol pod ang ilang gibuhat, nanudlo po sila mga tinunan, o niya ilahap kong gipadala. Diba? Roma 14:15. Okay, ang ako pangutana, kinsang responsabling tao nga nagtudlo nimo o nagpadala nimo aron magwali ka, aron mahaom ka sa gisulti sa Biblia, nga diin, pinadala ka. Kung ka, tawag ka ng valid preacher ka. Kaya kung dili ka makatudlo, subugos yung imong gihimo ron. Magaling na nga akong gingon sa mga brother, ang akong pagtuo o ang akong binuhatan karon nga nagwali sa iyang pulong sumala lang sa gisulti sa atong Ginoong Hesus. Busa kung manguta ka o mangutana ka kung kinsa mo ana ka kinsa man, wala ko laing ika-introduce nimo ang tagiya sa pulong nga akong gisunod, ang atong Ginoong Hesus. So balik-balik kung mong gapong pangutana nimo niya, mao gyapon niyang tubag. Proceed sa lain. Ano yung guna sa Mr. Moderator? Ang imong tawag anang pamahayag, sandig ka sa Biblia. Mabato ni gamit ko Biblia, di ba? Ingo man ka, kung usap ang gibuhat ni Ginoong sa Kristo, mo ito ang sundon. Ang gibuhat ni Kristo, nanudlo sa mga apostoles o iyang gipadala. Karon kay kung walay responsable nga nagpadala nimo, kay siyempre ang mga apostol kani adto, wala man direktang gipadala ni Kristo. Naay responsable nga nagpandong nila aron ipadala sila aron magwali. Kung man nagibuhat sa Biblia, di ba? Ingon Ginoong sa Kristo, si bisan kinsa ka motuo kanako magbuhat pa mas labaw sa akong gibuhat. Karon, kinang imong gibuhat karon. Kinsa responsableng tao nga nagpadala nimo kay kung di ka makatubag ana nakasumpa ka sa Biblia. Gusto ko check how na ikatudlo nimo wala. Maura gini ako ang ano sa imo brad, ang pulong sa Dios sa gid akong gisaligan. Kung kuang ka o tao nga siguro makaana ko kung nakakay mo ka sa kuha kinsa ako na inspired, isa po sa ako na inspired. Maura to ang tubag mo. Dili na may akong buti pasabot kinsa nagka-inspired nimo. Kaya ang Biblia gipadala di ba? Ang mga apostol nagpadala po, nagpandong sa kamot. O nagikan sa mga apostol, nagpandong po sila og tawag ang mga tao ang ilang ipadala. Kasi mga wala nagpandong. Paluab na ko ang mapangutana, Migo. Ingon magka ang gisandigan nimo ang Biblia. Unsang sita sa Biblia kapitulo 3 bersikulo nga pwede ka na magwali tungod kay nagbasa ka. Okay, gapon pangutana. Nagsugo sa iya. Di po niya itugan ng tinuod. Unsang unsa kay mga pangutana? Ingon ka kaganina,
Okay. Ingon na kanina nga dili ka makatudlo responsabling tao nga tawag anang magtudlo si mo padala si mo kay imong gisaligan kining maong gitawag og pulong sa Dios nga nagapunting ka sa Biblia. Kana akong pangutana simple kayo. Dito sa Biblia gukuron ta ka. Unsang sinta sa Biblia kapitulo bersikulo nga pwede ka na magwali. Igol lang ka nagbasa sa Biblia. Setas. Tagay ako setas. Kung di ka makatag, budi pa sabot mugos ang imo ang ipagtuong gunitan. Okay. Sita sa Biblia. Sitas na gudta. Basahon na po na ko ito balik ang gingon sa itong Ginoong Isus. Ningon na itong Ginoong Isus ang tinuod mao kini. Ang mutuo kanako magbuhat sa akong mga buhat. Ug magbuhat siya glabaw pa sa akong mga buhat. Kay moadto man ako sa amahan. Ug buhaton ko bisan unsa inyong pangayon sa akong ngalan. Busa ang atong Ginoong Isus. Kay niingon man siya nga mabuhat sa iyang buhat. So niingon ka nga pwede ba magwali? Niingon ang atong Ginoong Isus kung nituo ka kaniya, buhaton mo ang iyang gibuhat. So kung nituo ka kaniya, umingon kag sitas, mao na ang sitas diha nga. Mao na ang sitas diha nga pwede ba ka magwali? Kay nagwali man ang atong Ginoong Isus. O ang mutuo kaniya, mubuhat man sa iyang gibuhat. So mao na diha ang sitas nga atong gipangita, o mangita kag sitas. So, gitupag niya ang sitas, nga nangutan na, motong sitas, ingon ka nga pwede, ingon siya nga pwede. Wala. Dili maguna may ako kuan. Mo ba to ganin ang gipangutan nato kaganina di ba? Ang gibuhat ni Kristo nagpandong, nagtudlo. Ang mga apostoles nagpandong, nagtudlo. Mubalik na po ta dito sa uno. Nga naman kay pag ipsot nimo balik na po ka sa uno, balik kunta na po ka dito. Kinsa man ron ang nagpadala nimo? Kay si Kristo, ang gibuhat ni Kristo nagtudlo, nagpadala. Karon, kinsa nagpadala nimo? Aron tawag an na makaingon ta nga insakto ka nga magawali. Kinsa? Sayod ng tantanan niya ang akong istorya diri pulong sa atong Ginoong Isus. Kung ngayon tao kinsa nagpadala, nagwali ni diri sa pulong sa atong Ginoong Isus. Ang among gituhan diri ang pulong sa atong Ginoong Isus. So ngayon ka kinsa ang ato ra yung Ginoong Kristo. Kay kami naiguran ni tuman nito kay kung mutuo ta sa iya ha, nabuhat ra man ta siya ang gibuhat. Sa tinuod lang wala mong gitoy tawag anang supak anang sumo sa Biblia, ikotlo nimo sa Biblia. Oh, okay ko ana. Ang gi-question nako ikaw. Objectively what the problema sa Biblia, ang gi-question nako ikaw. Kanang imong pagkamagawa, lima ba tagigukod ta ka? Ningon kag nituo ka kang Ginoong Kristo, wa pa kay personal knowledge sa Kristo. Wa pa mo nag-abot, pasalabaw pa ka sa mga apostol, di ba? Ang mga apostol gipandungan gipadala. Si San Pablo gipandungan gipadala, ikaw wala. Nagbasa ka lang. So ang akong pangutana simple lang kayo. Lain question dai. Ingon ka kanina, wala ka, dili ka motuo sa Iglesia Katolika tungod kay giilisan ang gitawag og napulo ka sugo. Ikaduhang sugo. So buti pasabot ang napulo kung giilisan ang usa, dili na mao sayop na. Unya ang problema brad kay si Kristo niingon man nga karon isip ka mo na higugma kanako naa na lido ka sugo. Higugmaan ninyo ang Dios labos tanan tibok yung kasing-kasing tibok yung kalag. Higugmaan ninyo yung sikataw sama sa pagigugma sa imong tawag kanang kagalingon. Pangutana, kay wala man dito ang giingon nga ayaw pagbuhat og tawag ang rawan. Ang buhat ba niyo mong ipasabot na sayop si Kristo? Tama imong gisulti brado. Higugmaon nato ang Dios, tibok natong kusog. O kinabuhay kasing-kasing kalag. O gigugmaon nato atong sikatao. Tama sa tong kagalingon. Pero dili nato kalimtan nga niingon siya sa iya mga pagtulunan sa Mateo 5. Yan na brad. Pakwan sa Mateo 5. Yan na, tubagon ako yung pangutan. Mao na niyang tubag. Yan na. Kaya nangutan naman ka. Mao na yung tubag. Niingon ang atong Ginoong Kristo di nato kalimtan. Niingon siya nga pagtulunan nga tungod sa balaod. Wala ako nianhi aron pagsalikoy sa balaod ni Moises o sa mga pagtulunan sa mga propeta. Kundi sa pagtuman sa hustong kahulugan. Timan ikini bisan ang isa ka kudlit. Dili gayod sa iluan.
Busa, wala daw siya niyan niya arong pagsalikoy sa balaod at ni Moises. Pagtulungan sa mga propeta. Wala to gisalikoy sa atong Ginoong Hesus. Pero na itong pangutana, ikuan yun, iklaro yun. Dili man ang may ako ang pangutana, Brad. Ingon aga ganina, sayop ang simbahan Katoliko kay kuhaan niya ang ikaduhang sugo, iyahang giilisan. Mabota, di ba sayop ang muilis? Oh. So masayop ang muingon ka nga napulo na himuon nimong duha. Di ba? So ang akong question pinakasimple. Kay mo man ang imo ang tawag ka ng argumento, so uyon karon na si Kristo na sayop. Sa diyang niingon siya nga, ang maon gitawag og sugo, duha na lang karon. Ang gitahon nimo nga nasayop si Kristo. Umuingon ta nga nasayop ang atong Ginoong Hesus, pero tigin ang mali ah. Sumali ka. Wala masayop ang atong Ginoong Hesus. Ikaw ang simbahan Katolika. Ang imo una-una mo nasayop, Brad. Ikaw sayop. Ang imo una-una nga naman, ang pagigugma sa Dios sa tibuok imo kasing-kasing. Mao na ang imuhang ayaw pagsimba og Dios, laing Dios. Ayaw pagbuhat og larawan nga inyong simbahon. Ayaw pasipalay paggamit ang akong ngalan. Hinumdumi ang adlaw nga ipapahulay. Mao na ang imong pagigugma sa Dios sa tibuok imo kasing-kasing una-una og ang imong pagigugma sa imong isig ka tao sama sa imong kagalingon ayaw tahuray imong ginikanan. Ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pagsaksi og bakak, ayaw kahimog sa bisan unsa sa imo. Mao na sila ang para sa imong isig ka tao. Kung sa imo ang conclusion nga nasayop ang atong Ginoong Hesus, ang imo arang una-una nga nasayop. Kay di pa sangilan nimo ang atong Ginoong Hesus nga nasayop, wala na siya nasayop. Ang imo lang una-una. Kay kung basahon nimo to, ang 10 Commandments, para gapon to sa Dios, number 1, o sa number 2, para sa imong sikatao. Wala mo nagbutang-butang ang Kristo na sayop bato, gigukod na pa imong argumento eh. Dili, ang imong argumento tungod kay wala na nakabutang din nga ayaw pagbaton og larawan na sayop ng simbahan Katolika. Mas kayo si Kristo. Kay ang napulog ihimong duha. Di ba? Wala ko punto eh. Ha? Wala ko punto. So si Kristo wa masayop, ikaw mo inasayop. So follow up tawag ang question. Ingon ka nga kitili ang pagbuhat sa gitawang og larawan. Dili pwede nga magbaton kay larawan. Kung panalitan makabasa ko sa Biblia nga ang mga propeta kaniadto, apil ang mga tao sa Dios na ay gibuhat ng mga larawan o gikahimut-an sa Dios, admitahon nimong iya pasyawa. Di na lang tayo mag-admit no, kay kita tanan nangalagad mo sa Dios. O para ta sa Dios, dili ta may admitahon nga para sa yawa. Kaya mura man tahan na og iya unang sa yawa. Nagisgot na inoon ta dere nga para ta sa yawa. Ito na, ganahan mo nga magisgot mo yung pulong sa Dios. Kaya mayroon mo na para mo sa yawa. Diba, dili ta. Dios ngani. Ang gisugo sa atong Ginoong Dios, dili ka magbuhat og larawan. Nga imo unsa? Simbahon. Nagsugo ang Dios sa una og larawan sa kerubin, larawan sa bitin. Pero wala gi pa simba sa Dios. Wala gi pa yukbuan. Nga naman, kay sala na sa Dios nga magyukbo-yukbo ka o magsimba-simba ka ng larawan. Mo sa una sa Katoliko ka pa nagyukbo larawan. So, last the questions. Okay. So, ang imuhang tawagan ng gisulti primero, basta magbuhat, gidili. Karon kay ang ko naman nga ang Dios na nagpabuhat, nahimo lupad na pud siya. Katong tawag anang imuhang tawag ini nga simbahon. Okay. Muna ni ang second to the last. Okay. Kung pananglitan na ako'y mabasa sa Biblia, kaya mo magka nga, dili pwede masayawa. Ang Biblia na nag-ingon anak, di ba? Naaiya sa Diyos, naiya sa yawa, naaiya ni Kristo, napoy mga antikristo. Atong tanaw ng kisi antikristo na to. Okay. Kung pananglitan na ako'y mabasa sa Biblia, na diin ang Diyos mismo, nagsugo sa mga Israelita kaniadto, na kung magsimba ka, mag-atuban ka ni anang mga altar sa Jerusalem nga nailarawan, admitahon ni mo karon nga nasayop ka? Kung na'y mabasa. Kung naay mabasa, wala na tayo makakuha na ng naay mabasa niya, basta kayang sugo sa Dios. Kayang sugo sa Dios, nga dili ka mabuhat og larawan nga imuhang simbahon, lodhan. Dili ko mukha na sa imuhang nga, kabalo, asa na nimo nabasa nga nasayod man ta, nga muluhod kita, tubangan sa Jerusalem, sa silangan kay
Mao man ang sugo sa panahon ni Daniel. Maabri siya sa bintana o matubang siya sa silangan sa Jerusalem. Nya wata kabalo dito. Wata kabalo dito sa Jerusalem, ang daghan matug larawan dito. Hindi ko na kayo mabasa. Diba? Kung daghang larawan dito, makaingon ka nga daghang larawan. Pero wala ingon nga Kung nailarawan. wala ingon nga si Daniel nagdudlo sa larawan, wala. Nakatubang lang siya sa Jerusalem. Nakatubang siya sa Jerusalem. Niampo kay padulong man siya sa nakatubang man siya sa templo, sa templo. Mo may sugo sa Dios. Pero ingon nga nagdudlo kanang larawan diha. Unsay gibuhat sa angel kang apostol Juan? Tindog ayo kog simbaha kay ako sulugon lang sama kanimo. Ninuod si ang angin. Ninuod ang si apostol Juan sa angin. Sa gibuhat sa angin, tindog dia ayo kog simbaha kay ako sulugon lang sama kanimo. Para sunod natin video na. Natawag ko kay makita na to, di ba? Nagsimba niya pagkaman ingon siya nga wala gyud gihapan pamanggani. Sa mga diri luhod dito ka sa Biblia hapa gyud. Pwede ka kabasa na, Brad? Katapusan pangutana. Imo man yun ng tawagan ng akusahan yun ang simbahang Katolika. Ako tong kuandong tong gingon ni Sir May kaganina. O sa napulo kasugod ng ingon, thou shall not bear false witness against thy neighbor. Ingon ka nga, gisimba na mo na isip amo ang Diyos. Pwede ba kunimong matagaan o dokumentong Katolika nga naay pagtulunan ang Iglesia Katolika Apostolika Romana nga kanang mga larawan nga naasulod sa Iglesia Katolika amuan ng Dios? Sige, tagaay ko dokumento kay kung dili ka makahatag naigo ka nang giingon sa Biblia nga nagbutang-butang ka. Pagbutang ka sa imong isig ka tao. Nangayag dokumento sa simbahang Katoliko. Thou shall not bear false witness. Kabalo naman gano'n nga dili ko Katoliko. So wala gyud ko nagbato na ng dokumento. So baseless ang Pero yan na. Pero makita nato diha nga ang sugo sa Dios ayaw Biblia. Naro. pagyukbo, pagsimba, pagbuhat ug larawan nga inyong yukbuan, nga inyong simbahon. Mao na diha kana kung maingon ko wala ko nag-ingon nga inyo nang himong Dios. Wala ningon ba ko sa imo ha? Naghimo na nimong Dios. Wala ko ningon sa imo ha. Hindi mo magkamali. Niingon lang ko, niingon lang Biblia. Dili ako nag-ingon. Ang niingon, dili, wala ko niingon. Ang niingon, ang Biblia. Ang sa gingon sa Biblia, ayaw pagbuhat o larawan na inyong simbahon. O larawan sa bisan unsa nga inyong yukbuan. Ang pulong sa Diyos ang nagsulti anak. Kung mangutana ka sa ako ha, wala man ko'y gawas man ko anak. Kaya ang ako orang gibasa ang pulong naman sa Diyos. Ngayon pagbuhat o larawan nga inyong simbahon. Wala man ko naingon nga, uy, hinuman ng Diyos. Kung nagilti ka sa iyong kagalingon nga nagyukbo ka, naglulungod ka sa larawan, wala na kong labot anak, kaya sugo man sa Diyos ang tulubago nimo. Wala man ko naingon nga, uy, hinuman ng Diyos, no? Wala man ko niya na. Kundi ang pulong sa Diyos ay may pagbuhat o larawan. Awar ha? Kini nga to ang katbag, kini nga to ang amigo. Pasensya kayo, sir ha? Mura si Poncio Pilato sige panghinaw Bisag naipit na hinaw, di ba? Kanina, ingon di ba? Mo ni sayop simbahang Katoliko niya karon wa ko na ingon kamo na. Di ba? Lupad ang gisulti sa balaan kasulatan ko ning kumingkag dili kay kung musubra pa ana iya kasyawa. Ikaduha nga tawag anang punto. Dili man ka pinadala, ano nagwali man ka. Ikatulo nga punto, wala sa Biblia. Pakitulog bersikulo nga tawag anang kung mo kayo nagbasa ka, magwawalay na ka. Ikaapat nga tawag anang punto, katong giingon nimo gina giilisan sa simbahang Katolika ang sugo na nakasala si Kristo kay ang napulo gihimong duha. Ikalima nga tawag anang punto, katong pag-ingon nimo nga simbahang Katolika nagbaton og tawag ini mga larawan or dili paghimong mga larawan, disgrasya po ka kay ang Dios ang pahimong larawan. Ang palusot na po nimo ningon na po ka, basta dili ang simbahang nga Dios gipangayuan ta kag dokumento. Magitudlo sa simbahang Katolika nga ang simbahang Katolika nagtudlo nga mga Diyos na di ko kahatag kay ka Katoliko. So ang bot ipasabot ang imong argumento baseless. Ang bot imong ipasabot ang imong argumento walay gitawag og basihan. Mukna lang sa imong una og sa nagpaluyo nimo. Kinsa man nagpaluyo nimo? Ang sa Biblia nagtulo simbahang Katolika ang Espiritu Santo. Kinsa man ang opposite sa Espiritu Santo? Ang yawa. Sa pasensya brad, murag delikado na nagpaluyo nimo.